Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our benefactors, partners, donors, the people behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, ibubo mo ngadto kanila, Amahan, for their faithfulness and loyalty to your works on this earth. I pray, Father, that you may bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our banda radio stations, all our hookups, different towers, frequencies, including our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Daniel, and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses, more accomplishment, more fulfillment, more projects to be established. Father, we claim it. Please help us. Bless my loved ones, Almantia. Protect them, bless them, as Alma celebrates her birthday today. And the people I love, the people who work with me, labi ng mga tao, Amahan, na nagpagaan, diining maong ministeryo. Panalangin ni Amahan. Father, I claim that you may bless also our viewers sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, o sa nagadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. As I pray, Father, that you may pour all the blessings in Jesus' name. Please release all favors, healing, miracles, prosperity, abundance, surprises, open those privileges to each one of us. As I pray, Father, in Jesus' name, for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, Satan, sadness, worries, all our sins, Father, please dissolve and please heal each one of us one by one. Labi ng sakit sa utok, ulo, matalong baba, liw, kasing-kasing sa baga sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, unknown diseases of our physical bodies. Please, Father, touch us one by one. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower your people, touch your people, heal us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria Jose, pray for us. San Pedro Kalungsod, nagisaulog ang imong pista, iyampo mi, uban ni San Lorenzo Ruiz, Pula Antony, Chofilo Kamumot, please pray for us. Sa Migakang Hipotikas, Pedro Apostol, mga apostoles, pray for our wisdom. Mother Teresa of Calcutta, with Saint Teresa of Jesus, pray for our ministry, for the less fortunate and for the children. All our loved ones in heaven, devotions, all saints, angels, archangels, please protect us, be with us, pray for us, in Jesus' mighty name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Juan, Kapitulo 7, 1-2, kama, 10, 25, ngadto og 30. Human niini, milibot sa Jesus sa Galilea, dili sa buot, mulibot sa Udiya, kay ang kadagkuan sa mga Udiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Nyadtong higayuna, hapit ng kasulugan sa mga payag-payag, sa nanglakaw na ang iya maigsuon, nangadto sa kasulugan sa Jesus miadto usab, apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini ang buot nilang patyon? Tanawa. Nagsulti siya tubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisan unsa bato kaniya. Tungod baka kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas. Apan hindi gabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya.
apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo sa Jesus sulod sa templo sa kusog ang tingog mingon siya, nakailabagid kamo kanako nasayod ba kamo kung tagadin ako? Wala ko mo ani sa akong kaulingong pagbuot ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya apan ako nakaila kay gikan mako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan walay nakahimo ni ini. Kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Today, we are remembering Saint Benjamin, martyr. The Christians in Persia had enjoyed 12 years of peace during the reign of Isdigen, son of Sapor III, in 4th century. It was restored by the indiscreet zeal of Abdas, a Christian bishop who burned the temple of fire. The great sanctuary of the Persian king threatened to destroy all the churches of the Christians unless the bishop would rebuild. Saint Benjamin, however, declared it was his duty to preach Christ, that he could not be silent. Although he had been liberated on the agreement made with the ambassador and the Persian authorities, he would not acquitted and neglected no opportunity of preaching. The tyrant ordered that should be thrust in between his nails and his flesh into all the tenderest parts of his body, then withdraw. The martyr expired in the most terrible agony in the year 424. Legacy of the saint that we are talking about, si Saint Benjamin, usa ka martyr. Bisan bawal sa ilang panahon ang pagwali mahitungod ni Jesus Christ, wala kini makapahadlok, wala kini makapakurat, wala kini makapaluya ni Saint Benjamin na iyang iwali si Jesus Christ. You know what this scenario reminds each one of us? Kabisan unsa ang mga stumbling blocks, obstacles, barriers in serving our Almighty God, once you will it, all the stumbling blocks have nothing to do against us. Mao ni ang tinuod, kung gustoon gyud nato ang pagpangalagad, ang pagbuhat ug unsa atong gituang tama, kay na magay mga tao nga mobabag nato. Believe me, there's no smooth sailing on this planet Earth. Tanan nimo mga buhaton, plano, tanan nimo gusto, posibleng naagi mga opponents, criticizers, mga tao nga mosupak sa unsay imong gustong himuon. Ingani ang kinabuhi. Pero kining mga opponents, either human, either calamity, either circumstance, whatever happening, nga mobabag nimo once you will to do a certain thing, you will overcome, you will surpass, you can do it. This is the pattern of life. Therefore, I conclude, the real problem is not your surroundings, is not outside you. The real problem begins within us. Kundi nato gustuhon ang paghimo sa unsa nga atong ito ang tama. Malagad ka sa Ginoo, sawayon ka, ang ilabang pagsaway, ang ilang pag-upos, mahimo nimong rason to quit, muhatag ka, musuporta ka. Naghimo kag charitable works na mga taong mo komentaryo nimo, muupos nimo, mundang baka because they are not with you. Na kay planong imo ang project, then some are opposing you.
You want to start a business, then some people are commenting you that you will not prosper in your business. Ingani ang patterns kinabuhi as far as I'm concerned. Pag nagali kay plano, himuon, gustoon, naagi na yung mga opponents, mga babag. Patterns kinabuhi. There's no smooth sailing. Pisa ng bangka, barko, while nabigiting makaagi na og klase-klaseng balud, gagmay dagko, kunya kalit pa na ay mga unos, usay wa makuha sa ilang monitoring ning bagyo, kalit, ingana ang kinabuhi. That's life. Ingana sa Saint Benjamin, kay bawas ang bawal magwali ni Kristo, iyang giwali, ihawon pa siya, patay. Kita sa makadagang gayon, kabaluta nga na yung mga taong wa ganayis itong gibuhat. Ang importante, kabalo mo kunsa, ikaw, konbensado ka nga tama ang imong gibuhat, ayaw na pag tagal sa uban, kaya ang importante, ikaw man, naibaw ka, sulod nimo, na sakto ang unsay imong gisugdan. Saint Benjamin, iyampo mi, to become like you. Bisan kay bawo kang patyo magwali ni Kristo, nagwali ka. Then, namatay ka. Tabangi mi, nasama nimo isog mo barog, magpadayon, bisag unsay may tabo. Pray for our healing, enlightenment, miracles, conversion. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Power line for today. Man propone, God dispone. What is this? Ang tao gaplano, pero ang Diyos mao ang gapayluna. Ang taong gaplano gitawag nag futuristic. Looking ahead. You know what? To be advanced thinker, futuristic, is good. Why? Tungod kay nakay gustong kabuuton sa umaabot. Nakay gustong himuos umaabot ba? Pero sometimes ang atong mga plano, dili plano sa Ginoo. Unya na po iwa na to planuha, pero plano sa Ginoo. My point is, sa Diyos nato isandig ang unsay atong mga planos umaabot. And this is what I discovered. Sometimes our plans, our dreams are impossible, but once you establish already that plans, that dreams in your heart, individual of you, if it is already carved, kanang gikarba, gikulit, if it is already printed in your individual heart, this is the law of nature. How to do it? Ingon si John Maxwell, a great author. How to fulfill it, how to achieve it, will follow. Mao gina ang ako nakita sa kinabuhi. Kabalo mo, I have a project until this time. We're about to, what we call, to finish it. Dili totally, kundi concept na ko nga duol na sa atong mga gidahom o giplano. Wa gi ko mag-speak, wa ko magdahom. Diha na ko napamatud-an nga tinuod gini. Planuha, then tuhoy imong planong mahitabo, how to do it will follow. The law of nature na. Nakakita ko ang lisod dry pagsugod. Ang pagsugod na lisod sa tanang butang ng kalibutana. Sa negosyo, sugod na lisod. Sa pagpangalagad, sugod na lisod. Sa pagwali, sugod na lisod man. Magama kag proyekto, project nimo, whatever imong plano, sugod na gilisod. Timanin ninyo, kung nakita sa Ginoo ang imong mga plano, and you are firm, you are fixed, niining mo ang mga plano sa imong kinabuhi because you are advanced thinker, futuristic, sooner or later mahibulong ka. Why?
You are reaching already. All your plans and dreams in life are approaching already. Are happening day by day sa imong kinabuhi. Mao ni ang law of nature. I need to tell you this truth. Tungod kay gusto ko mutuo mo. Nga mao ni balaod sa kinayahan. Nga kuna kahimuong plano may bulong ka. Pagdagas panahon, mangutana ka, giunsa ka tunako no? Nganong nahimo man tunako? Nganong na-achieve man tunako? Nganong napurma man Nganong nakasugod man ko? Nganong naka-establish ko? Kabalo mo, ingana ang pattern sa kinabuhi. Mano ayo kahadlok mangarap, ayo kahadlok magdamgo, ayo kahadlok musugod og sa kabutang. Kay nay mga tao nga gigawngan sa gitawag og fear of failure. They don't want to start because they have this fear within. Governing, it's one of these people, fear of failure. Mahadlok, mapalpak, mapakyas. Manang mahadlok sa musugod. Pero kabalo mo, atong mga plano, atong mga pangandoy, ihalat sa Ginoo. Nga matingala ka. Along the road of your journey, ang tanan nimo mga gustong mahitabo, nag-anam-anam og kay tabo. Nawa ka magdahom. Tungod kay mauni ang lihok sa Ginoo. Mulihok sa silently, surprisingly sa atong kinabuhi. Ug ako nagtuo, dining gitawag og law of nature, balaod sa kinayahan. Ako na kahimuon, sugdi, may bulong ka. Ngano? Nga makakita di kag paagi, unsaon nimo na pagsulbad, unsaon nimo na pagtiwas, unsaon nimo na paghimo. Tungod sa rason kay nagpalaban man kas Ginoo. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to our present givers, like one sack of rice from Salazar family of Canulao, bag-uning nagpadala ko sa kasakong bugas para sa atong outreach and feeding of the GD Kaligan Foundation Incorporated. Tonino Ragalbi uban ni Angel sa Kayutaan. Thank you, the Angel. With Bergal Store of Santa Lucia Trinidad, Bernal family of Gindulman, uban ni Kumaring Mildred Bitangkor sa Abonatasya, peanut butter, tablia, groceries, apartment. Mao niya akong giingon the walking store of Gindulman. Kaubang Temawi sa Gimbuas ko Gindulman. Thank you so much. Then Kiriko Ranyeses of Udyong. Salamat in courtesy of Bibi Liksunis. Ang bibing dako lang gihapon. Ha? Unya naman sila yung mga higala nga gapahulam o kwarta. Pag magkita mi ani usa ka turko, mingon sa brother, tigtan, I'm always watching you on TV, most especially the outreach and feeding for the children. Iyang kinulikta, tipikan po niya gamay para sa ato ang ministeryo. Ha? Hinga na ang itabo. Indiano. Thank you so much. Nakakita daw siya nato nga nagwali. Anang, thank you. I know this person is always listening, watching us. Thank you. And also, Ronald Lantaka of Lantaka Businesses sa Garcia. Salamat, higalang Ronald. Kim Abnilabadan of Oroquitas City. Thank you, atong haligi. Mrs. Koino of Gindulman in courtesy sa Inahans kaning Panabang. Inang Irene, if you want to help me, nasa sa Adoration Chapel, simbahan matagbuntag, yapin ninyo ang iyang maayong panglawas. Duay Duero, anonymous giver, thank you. Alan Natividad Sevilla, with Juana Maquinano Arnil Gisril, Tungaligi of Anda with Calix Tamplayo, Dondon Galarion, Francisco Fraguldi sa Global 1 Global 2, Tapad sa Anda di Boracay, ni Boss John Busligaya, Paul Divine Nakay, Pilabosida Walking Store with Reggie Masin sa Malino Garcia, Victorina Salardap Tabuan, Anonymous of Mambol, thank you. Manuel Tiribantilan, Bilgings Ampo sa Amco Shop, ang kamay na bakal, salamat. Wididay Shop also ni Junior Ladao, thank you. Casiano Resanado Tarot, Carissa Cake and Patrice, with Maria Kagampang, Ubanitay Boy, Naiduding, Elaine, mga Ranyido, Bye-Bye, whole family, nagtabang nato, thank you.
Judy Galindez sa RH Unit Garcia. Music tutorial unit, inquire him. And what services, inquire, ano des Atrium Public Market. Mga Dablo Tumakin, sa Ingoog, thank you. Philip Lungay, thank you. Tony Nora, Tony Madira, rather. Rido Pagna, taga-pahina. Salamat kay Tony. Nya, Toral ba sister, salamat. Usa ka seat nga lingkuranan. One seat para sa sala. In courtesy of Mantisa Bamboo Shop, Santo Nyugyo ang Gindulman. Igagaw ni mga Gautsupi. Nagabot sa miani sa Sebiscaf before, karon baiso na. Sosyal. Ball Island State University. Ako mga professors diya, pag magtagbo mi asa tagbilaran o asa, muingog na slide sale, sige migtanaw di mo. Lipay ba ako, no? Ang akong mga professor sa unang ako mo'y naminaw nila karon nagbaylo na mi. Sila mo'y naminaw dan ako kada adlaw. Salamat ninyo pagbalahin. Nya kinis Mantisa Bamboo Shop mihatag ni free. Ingong puguban ang brad imong naong kaluyanan man ngi gano luoy og dagway pagpalain. Then Tay Manuel og Nay Firas of Tugas, thank you so much. Judith Jome Kasukod Galinato of Gindulman, pagpalain. Aguilar family bin sa Migraso, Manuel Nakang, salamat. Nursing Galbo sa Signal Subdealer, naghatag ni para sa mga bata with needs sa marketing Silpologikas padala. Niya Bilusidra Saning Ulayer, salamat ninyo. Grupong Adilimit, Chrissy Salarda, Sara Busio, Doning Galintis, and Leot Sabilio, and the rest of the givers. Nasa grupos Paskabunok, napi grupo si Manangina Asibi sa Pundol, na grupos Bibiliksyones, napi grupo si Inang Irene, mga volunteers nato ni. Dias anda, gusto mo mutabang at tuwan ninyos na Bonifacia o tay Felix. Naman na simbahan, halos kada adlaw, mo nang sayo ninyo ikunik. Usas mga ligi nato, nga nagsuporta ni ining mong ministeryo. Thank you also Rosindo Narcisa Saulan of Tubod Martong Pidarangang Pamilya ginakanang Merspin, PJ Gabit Supply, Dr. Pierre Russell, and Bibi Uligalgo. Salamat. By the way, birthday rong Alma, yapin yung ampo, my beloved wife, nagsaulog sang birthday karon, di may magsabag pila edad, basta kay birthday, yapin nyo sa inyong mga pag-ampong pangaliya. Because of Alma, niabot mi diri sa lungsod sa Hagna. Tungod kay matud pa sa uban is a destiny. Is a destiny. Wa mi magdaho moabot mi Hagna with Alma. Muna sa tanan akong gibuhat karon, ang babaeng di gustog microphone, di gustog camera, hilom na nagpaluyos akong gibuhat, walain Alma, yapin og ampo, my wife. Siya mao ang nasa kong likod sa tanan akong gibuhat ever since until today. A very supportive wife, understanding, asa mo na pag na ako ni babaeng ma-inlove nako ug di magalis among litson manok, okay ra daw kay gwapo daw yang bana. To mo na. Ingana sa understanding. Munang iyapin ninyo gampo, ha? Taga Bunga Ilaya, iyang assignment area sa Bunga Ilaya Elementary School. Iyapin nyo gampo si Alma. Nya, thank you also Madonna Law Office, Pat Douglas, Biliyong, Construction Supply. Thank you, Dola ng Carlos sa Chicken Barbecue, Sogbos Frozen Foods, Kipring for Nay Lowe's, nya ila sa nanghag na Body Fitness Gym, free ko ana, magamit kada adlaw, with all their beauty products, everything. There's a second floor, Dola ng Bamundi Parlor, Rick Mill Parlor, or Miller Parlor, tadiya. Dol sa Bianes Ticketing,
sa pamilyang Tailimon. Bispring Naikura Iko. Yapin yung ampo si Naikura Iko. Sinage prayers when I piarangki. And also, pero ginagalamito no paraon, yapin nyo sa inyong mga pagampo. Salamat. Nya, Altam displays the following. We have pure tablia, floor coffee, cookies ni Crescons, gold, Pans Carolina with RC Kula. Nya, palit mong tablia, parisi sa kong libro, while drinking si Kuwati. Basahan niya akong libro, katabang ninyo ni. Just try. Manigyon judge the book by its own cover. Most especially if you are not a judge. Ayaw judge. And you can visit our Altam Business Center kay naatay mga basic needs ninyo sa inyong pamuyo, pagkaon sa inyong kusina. Tapad na ng Angel's Eatery, nito idols. We have also Altam Litso Manok, tapad sila kay Vulcanizing Shop, kang nayansang urine territory. Kadadlaw dia birthday, unya daghan sila og customers. Fista gyud kadadlaw ang Silyakay Vulcanizing Shop. Ingana na sila. Mao nang daghan sila customers kay kadadlaw gud pasalamat. I believe on this principle. Once you know how to say thank you in whatever small victory, God will give you more big victories. Kung nakita niyang kamao ka magpasalamat, grateful ka sa small victories, tagaan pa kagdaghang victories. Mo ni akong pattern. Mo nang kamong naghanda sa mga occasions ninyo, mga celebrations ninyo, nang graduate ninyo, moras kong anak, nang graduate gahapon sa Kinder 2, and I was given an opportunity na makapaambit sa mga motivational things, inspirational talks, sa tribute sa parents. Thank you, Centeries, mga pinalangga manako ni mga Madre Centeries. Tungod kay sa una pa, sige naslaghangyo na akong mutoko sa recollection sa Century Sagna, but I decline kay feel na ko di na ko feel saon man, di magin ako feel, pero nagtukos uban nilang mga branches like Bilar. I was there talking to the parents of Century's School of Bilar. Unang pagangyoon ko taga Century's, usay mo balibad, pero gahapon wala, tungod kay amahan man ko akong anak kami graduate. Nang salamat as labang makagagahom for that. Unya natay limpo, fried chicken. Ang among pambato sa among fried chicken sa labat. O nang waybaho ang fried chicken. Ni among manok, among pambato kababuunsa, tanglad. Mo nang among manok ug uban pang products healthy kung pintahon ninyo, tungod kay doon namin gipangbutang ana for your good health, di makadaot. Nya muluto tag ulos baboy, pato, pabo, limpo. Hopefully soon makaluto tag ulos baka, ulos kabaw. Induta no. Takuan yung bayro no pag magkapaluto mo ana. Pero tuyo ko na namo dili sa makina. Tuyo ko na ko nagtao. Og tibok litson adtong Adonis na. Ang atong limpo nag-supply nato ang Ortiz Meat section of our public market. Yang atong manok ay laging bago always. Luto laging bago. In courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Na misalig sa atong litson. Salamat kayo ninyo. You're full in love at first bite. Kung di mo ma-in love sa among manok o kirastagiya. Mao na tinuod. Then, our Altam Business is your partner in all occasions. Gusto na akong i-recognize si Sister Gina of Canulao. Kaya doon na sa testimony about sa principle nga ang pagsugod relisod ingon siya. Yes, Jud Brad, ang pagsugod relisod wala na lang nato dama giunsa to nato sama paguman sa akong duha ka anak pag-eskwela si Angeline dito sa HNU tagbilaran mi graduate din si Errol bago ning graduate sa criminology. Dili jud nato malimtan ang pagpasalamat, pagpamisa ang Lord, praise God always. Naglibog siya giunsa niya pagpahuman niyang duha ka anak. Ang Ginoo manggod buotan magpadasag mga kaymanan instrumento
aron mahimo nimo ang imong mga plano. Manayo kahadlok sa kinabuhi. Mao kini akong gituan. Ang daganan sa yawa pag mosurrender ka. Ang kapildihas tao pag di na musugod, di na mubangon pa. Don't give up. Mao ni akong hagit inyo. Then our office, GD office is open for your donations, bugas, canned goods, whatever, para sa atong pagbangandam sa atong balik eskwela. Kabalo mo, ang mga eskwelahan na mo inihangyo namo nga adtos ila mag-outreach. Kaya na-influence ang eskwelahan pag mutamak mi. That is mandatory sa balaod. Inig-evaluate sa eskwelahan pag na may bisita, meaning good points sa eskwelahan kay maayo o performance kay nakig-tie up sila mga foundations. And one of the foundations nga very active in our society, walain ang atong foundation sa GD Kiligan Foundation. We spend a lot of money every month, pero kaya na to na. Kaya naaman mo. Maura gini akong point. In fact, this ministry, you know what? It's very expensive. Pero sayon. Sisiura. Dalira. Naaman mo. Mga ginitinood. Nya kamo mga nagpataod og cable at ako rin agda ninyo, bayad mo. In behalf of San Miguel Cable Network, is usas ilang mga tigpamaba ba. Kay matubila babaon man sa kabrad. Tinood na. One of the spokespersons of San Miguel Cable Network is yours truly. Nya pagbudunit mo sa ministering Edsel Clusas, nya mupalit mo sa negosyong Boss John, mo gamit mo sa ilang facilities, mupalit mo sa negosyo ning ubos ninyong alagad, kabaw mo kuha na gamay nga percentage para sa mga kapuspalad. Monang sa northern part of Bohol, yapin nyo gampo tungod kay doon naman ko'y gidevelop rong muto. Nya, di lang na ordinary farm para nako, kundi a place where you can relax, you can swim, you can see the beauty of the environment, the beauty of the world. Kaya naman ibabos mo to. Yapin nyo kampo, kay usam na sa akong gituan nga one of my sources para maka-income kog dagan. Ngano, gusto nako padaghanon ang akong mga gibuhat nga scholarship sa mga bright, utukan, kugihan. Dili ko muhatag og pure scholarship kana bitang tagaan nimo kwarta nya way moon, di ko na. Gusto ko maghimo og scholarship nga naay trabaho sila para mahimong productive sa ilang kinabuhi. Mo nang iapil nyo gampo ang akong mga plano sa kinabuhi. Kaning prinsipyo maguna ko nga ako gimo paybawas ko mga plano. Mao mo guni ang prinsipyo ni Thomas Edison sa ikandisen bulb nga matod pa niya, isulti unsay plano para maobligar kag himo. Ako sa nang gisulod nga pattern. Mo nang day by day sigo pamalandong how to achieve all our dreams. And I need to do it tungod kay ako namang gisulti ninyo. Ang ako mangong damgo kalipay nako makapa-eskwela ko mga college sa estudyante kolehiyo. Gusto ko daghanon. Mahitabo ka na, tingali di ay. Nindot mo na akong plano. Ngano? Pasalamat na ako na sa Ginoo. Kay working student man ko. Grabe akong sakripisyo. Kasakit, kalipay. Sus, kabalo pa lang mo. Pero tanan ako mga paganto sa una, nagamit na ako sa tinuod na akong duwa sa kinabuhi karon. Nindot kayo pagdagan kang maagian, masinati, ma-experience, kay ma-build up ang imong karakter, ang imong attitudes. Right? Mao na siya. Tanang mga nag-tune in, Romsik Rai Goods, Modela para Sinto, Dotibit, Pulis ng Panan, Altam Business nga nagmonitor nato, Montiri, Public Market, wherever you are, uban ako, wailain. Guwapo daw siya, pagwako, tunton, Kadilinya Bunani. May the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, nagisgot ni mitungod sa pagsaulog sa payag-payag. In Leviticus chapter 23, ilan ning gigunita, ilan ning isaulog tungod kay
naluwas sila from different calamities, from different disasters, from animals, wild animals, because payag-payag o tabernacle became their temporary shelter, and at the same time became the worship place to our Almighty God. While having their journey for 40 years from Egypt to the promised land, Canaan. Mo nang ilang givalue ning maong kasaulugan, mao ning si Kristo mitambong yun. Ilag yung gitagaan og dako nga emphasis kining pagsaulog sa payag-payag tabernacle, the first of tabernacles. Kay mo nilang puloy-anan, unya dapit diin sila mga liya sa labang makagagahom. You know what, my dear people of the living God? This is my point. Kung ikaw grateful deep inside sa imong kasing-kasing, nga kanunay kang ganaw na sa milagro nga itabo nimo, not only today but even your past miracles, ang Ginoo malipay, God is happy, and I know and I believe, this is my conviction deep inside of my heart, God will continue, will make more miracles, more wonders, surprises sa imong kinabuhi. Ngano, nakita sa Ginoo how grateful you are sa unsay milagro in the past. And this is what I notice sa tao. It's hard for us to forget the pains in the past, and it's just easy for us to forget the miracles in the past. You get my point? Ang sakit na to, dugay ta makalimot sa unsay mga sakit, mga bidya, mga betrayals, mga heartaches, mga intimidation, kanang mga tao ba, ang nagpasakit nato in the past. It's very difficult for us to forget the people who hurt us in the past, kaysa paghinumdum sa mga milagro, panalangin, grasya nga gibuhat sa Ginoo sa nanglabay mga panahon. Celebrating the tabernacle feast, you know what, is remembering the past. Nga once and for all, ang Diyos nagpakita sa intervention, siyang gaho manifestation, orchestration sa diha nga giingnan niya si Moses, gawas gikan sa Egypt ngadto sa yuta nga kung gisaad sa imuha. Kabalo mo, if you will see on television or movie, film about the life of Moses when God instructed him to get out from Egypt, daghan kaayong intervention ng Ginoo. One of that, nabuak ang dagat, nilata si Moses kaubas mga tao. Moses, you know what, was hopeless partially during this moment, natuog siya. Iyon sa Lord, unsaon nila mo, lao maning tubig, mga matay mi. Tingala siya, mihubas ang dagat, nakatabok sila. And this is in line to what I'm speaking. Once, obedient kas Ginoo, sa unsay ang plano sa imong kinabuhi, di ka angay mag-umabalaka, sustinan kaniya, sa unsay imong gikinanglan. That's my experience when God instructed my heart to have a full-time ministry after teaching sa usas mga pribadong tulong asag na yung sa Edsel. Gusto ko magwali na ka full-time. Nabati na ko na. I decided. That was 2010. Kay nangabot mi hagna 2008, then after 2 years nakatudlo ko. After that, ang ginumingon, ayaw na pagtudlo, pagwali na lang, full-time. Almost 8 years na, nga mi-decide ko, nga mag-full-time, daghan man nung gibuhat ang Ginoo. Ngano, obedient ko niya. Sa iyang instruction sa kuha. Mao ni tabo ni Moses, sa diya ang Ginoo ma-instruct sa iya ha, nga Moses gawas. Sa ingon si Moses niya, sure ka Ginoo, nga makaikyas kyud mi sundalo sa hari sa Egypt. Yung Ginoo, ako ni bahala ana. Yung kagul,
Mo na kung feel nimo to do a certain thing, a good thing, a right thing, do it. Mahibulong ka. Ang Ginoo mo intervene og kalit. Ingana ang Dios gusto niyang muhimo kag initial nga lakang, total una sa Ginoo, pag muhimo lang kag initial nga lakang, I can supply you all the means, all your necessities, all your needs. How to do a certain thing, how to fulfill it, how to achieve it, how to make it, how to finish it. Muna Diyos. Di kayong Ginoo, watong ginatong siya mo una. Now, yung Ginoo, gusto ko ikaw mo una. Muna na prinsipyo na ako. Lord, daga makasasa. Huwag mo na magbago, buhi ka, ug tinuod na ka. Yung Ginoo, gusto ko ikaw may mutabang na makasa. Yung Lord, naidaghan dang mga pobre. Huwag mo ka mulihok, ug tinuod nga buhi ka. Yung Ginoo, sayon, gusto ko ikaw mo unag tabang na. Pero sa pagigugma, unang nagugmang Diyos, 1 John 4, ang atong gugma niya, ato na ng response sa iyang gugma sa ato. Sukli na nato ba? Pero in anything and everything, dining kalibutan na, gustong Ginoo makitaan nga, mihimo kag unang lakang. Like Moses, imo sa lakang, iyang gi-out ang mga slides sa kamot sa mga Egyptians. Mao nang nakita ni Moses ang gahom sa Ginoo along their journey going to the promised land. Ug mao ni rason ngano nga ilang gihandom ang dakong milagro nga nahitabo sa ilang journey for 40 years. It was a very long journey. Ilang gihandom. Now, may question. Are you remembering all the past miracles sa inyong kinabuhi? Kabalo mo, I have many pains, heartaches, disappointments, mga frustration sa kinabuhi. Morning ako na sinati along the road of what I have done, proclaiming the gospel of Jesus Christ, serving you people, glorifying our God. I experienced a lot of things. Tanang sakit akong nabatyagan deep inside sa akong galaman. Pero kabalo mo, miracle happened to us with Alma. Sa dihang nakasurvive me pagkamatay sa mong firstborn baby. Ang akong logic, simple lang. Ingko, kasurvive gali ko, with Alma, katong namatay among pilimirong anak. Kanipa, kasayon, kasimple. Unya pag naibation mi, sa presenting panahon, namang yung mga panahon sa una nga abi mi, o mulala, or else, delicate kayo nga sakit, kalit mag kausuba. In a twinkling of an eye, tingala mi, according to the result, normal man. Muna tabo, muna we consider it as a miracle. Munang panahon galing na may bation karon. Now na mo, gamilagro gali ka sa una Ginoo karon pa. Mura gani ako una-una. Munang my point is like this. Be grateful to your past miracles, but the problem is lies within us. It's one of us because it's easy for us to forget the miracles in the past. Kapuyon ta ug sa ulog sa mga milagro, kapuyon ta ginumdum, pero galing kontra, sus Ginoo. Hantod, dots amay, hangtod lubnganan. Pero galing mga betrayals in the past, atong balik-balikon, dali tang minumdum, dali kay tang makarefresh, dali tang makarecall. Although it is not good. Because it is a concrete evidence that you are not yet forgiving sa mga tao nga nakasamad sa imong kasing-kasing. Instead, having that kind of thinking, di ka kalimot sa mga bidya sa una, usba na, hunaw-na ara, hunaw-na lamang, think only sa mga maayong nahitabo nimo, nga nakita nimo ang orchestricious Ginoo, ang divine interventions Ginoo sa imong pagkatao in the past. Sa panahong down ka karong panahona, nag-uul ka, nabalaka ka, nakaysakit, nakipagsulay, nakaidaghang gihambis, kinabuhi, burden, heavy loads. This is my advice to all of you. Hinumdum itong nangaging mga panahon nga nakita nimo giunsa kas Ginoo. Believe me, once you are grateful to your past miracles, God will make another miracle today in order that someday, somehow, you will remember the miracles for today. Ingan ang Diyos nga kong giwali. Ganaan sa maghimog milagro katingalahan sa mga tao nga kamao.
maginumdum, kamao mo recognize, kamao magpasalamat sa mga milagro, bisan sa nanglabayng panahon. And this is what I believe about life. Once you will remember all the interventions of God, all the miracles of God sa inyong kinabuhi, it fuels you, it energizes you to continue the different battles of your life. Ang sakit nato, bidya, di malimtan. Ang maayo, dali kayong malimtan. Munang the way you look at your past matters at your present. Can you understand what I mean? The way you look at your past, mo matter na sa imong presenting panahon. Kung sige ka gunaunag bidya sa una, bidya imong karon. Kung maayong sige gunauna nimos ng labing panahon, nindot imong karon. Because the way you look at your past matters at the present. Take note to this principle nga akong gituan sa akong kasing-kasing. Mao nang si Kristo, together with His disciples, together with the people, celebrated the Feast of Tabernacles as their gratitude sa kaayos Ginoo, sa milagros Ginoo, sa gahoms Ginoo nga gipakita ni Moses ug sa iyang mga tao. Nakasurvive sila. And they reached the promised land. God has a promised land for all of us. 1 Timothy 2:4, which is the land in paradise. Ang promised land sa Diyos for all of us, ang langit. Each one of us is welcome. And I'm sure, usa ka na, makasoda na. Wa ko kitag tao sa palibot na akong maimpyerno. Di ko kitag tao maimpyerno. Ang akong gipresyum, ang pirmi na ko nakita, tanang tao, malangit. Apil ka. Sure ko, langit ka. Believe me. Ingana ang Diyos kung giwali, maluluyon kayo. Bisan pas imong mga apan. Ay lagbitiw sa Kanya. Ang mga kapatid, kapit lang sa Kanya. Kanta bitaw ron. My point is like these people of the living God. Once grateful ka sa unsay mga victories sa nanglabay mga panahon, ang Ginoo maghimo pagdaghang mga victories, triumphs, mga kadaugan, mga pabor, mga panalangin sa imong pagkatao. Meaning, the disposition of your heart matters. If you are grateful, mapasalamaton ka. Kining pagsaulog dig pista pagpasalamat ni sa kaayos Ginoo. Dili sa santo kundi nato. Nga gitagaan tagsama niya example ug nakahimog maayong paningingnan when the saint was still alive. You got my point kanang magpista ta? Ang pista is celebrating, is a thanksgiving, is showing our gratefulness to God nga once and for all na ay nahimugso sa kalibutan nga dako og contribution sa katilingban. Ang santo nga atong gisaulog yandom. Nga Lord, thank you for giving me San Pedro kalungsod kay nagpakamatay ni, and because of his efforts ang pagtuo didto sa dapit dian siya nagmisyon mispread. Maytan kamo magpasalamat mo sila mo, Lord, thank you kay nagwalis idsil. That's what I mean. Mao ni ang pista. Nagpasalamat ka tungod sa kaayos Ginoo. Nga gipadad-an ka og instrumento, gipadad-an kag tao nga maong santo nga nagpakamatay, naghimog mayong panigingnan. You got my point? That's the real meaning of feast. Pista, pagsaulog. Likewise, kining gibuhat ni Kristo together with other people nga nagsaulog sila pagpasalamat ni Ginoo nga siya milihok for 40 years sa mga Israelites nga wa niya pasagdi hangtod na abot nila ang promised land. Mao nang my point, the highlight of our presentation for today, my dear people of the living God. Be grateful even to a small victory. And sooner or later, once God sees the beauty of your individual heart, God will perform more big victories sa imong kinabuhi. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako magampo nga unta
kalimti na tong nangaging bidya, dumdumi tong maayo. Nya pagsaulog karon for those good happenings, miracles, God's intervention in the past. Mao ni pagsaulog pista, paghandom sa nangagi, magpasalamat sa Ginoo for the past miracles, for the past event, for the past what they called wonders nga nitabo tungod sa intervention sa usa ka santo nga gibuliga sa Ginoo. Mao na nagpista ta. Hopefully nasamtan ninyo the real essence of pista. Salamat sa Ginoo for having this sent nga natao once and for all niining kalibutana nga daghan na imo. Remembering the past, that's what I mean. Nya ako nagtuo, pag sige mog handom sa mga milagro sa una, sige mog kwenta na sa iyang kaayo, ganahan ang Ginoo muhimog milagro karon. Ngano? Siya gadawom, sudadlaw, pagbanggaan ka problema kasakit, imong hinumduman ang iyang milagro nga gihimo karon. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors to come down to each one of us in Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pagampo sa langit nung inahan, Mama Maria. Saan saman sa anak sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been furnished to it. God loves you.